Assalamu alaikum. Dear class 6 student, today we will discuss unit 2 number 1, that is set. First we will discuss what is set. A set is a collection of well defined and distinct objects. सेट जो है वो हमारे पास जमा करने का अमल है जिसमें दो चीज़ें होनी चाहिए. एक तो ये कि वो वेल डिफाइंड हो एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो. एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी वो सेट लेना है जिसमें इवन नंबर्स हों. अब इवन का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये हमारे फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो वेल डिफाइंड होगा. हमने सेट में सिर्फ इवन नंबर्स लेने हैं. नेक्स्ट है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसे एग्जांपल हमारे पास है, ब्रैकेट में है 2, 4, 6 और 8 दिया है. अब हर इसमें जो सेट ए में मेंबर है वो एक दूसरे से अलग है, मुनफरिद है, मुख्तलिफ है. तो हर एलिमेंट या हर मेंबर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए. तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है जो कि सेट है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ tabular form of a set. In tabular form of a set, simply list each element or member separated by a comma and then put curly brackets around the whole things. tabular form में जो है हम members या element को separate करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं और मेंबर्स को हम ब्रैकेट करली ब्रैकेट या ब्रेसेस में लिखते हैं. जैसे हमारे पास है एग्ज़ाम्पल है एक्स दिया है, उसमें ब्रैकेट में दिया है कि 1, 2, 3, 4 और 5. अब हर एलिमेंट या हर मेंबर को अलग करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया है. तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट हो गया है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नोटेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ अ सेट. सेट ए हमारे पास दिया है कि पी क्यू आर है. पी इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए. पी जो है वो मेंबर है इस सेट ए का. देन सिम्बॉलिकली वी रिटन पी मेंबर ए वेयर ई जो है वो स्टैंड फॉर इज़ अ मेंबर ऑफ और बिलोंग्स टू, यानी पी जो है वो मेंबर है या बिलोंग्स टू ए सेट ए है. If M does not belongs to A, then we write that M not belongs to A. Our next topic is types of set. First type, finite set. A set with limited elements. वो set जिसमें limited elements होंगे. Set of number less than 6. वो set लेना है जिसमें 6 से कम numbers होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4, 5. So the set A members are less than 6 and they are limited. Infinite set, a set with unlimited elements. वो set जिसमें unlimited elements होंगे. Empty set, a set with no elements. वो set जिसमें कोई भी member या element ना हो, वो empty set कहलाता है. सिंगल टर्न सेट, अ सेट विथ वन एलिमेंट. वो सेट जिसमें एक एलिमेंट या एक मेंबर सेट में मौजूद हो या गिवन हो, तो ये सिंगल टर्न सेट कहलाता है. इक्वल सेट, इक्वल सेट हैव द सेम एलिमेंट्स. इक्वल सेट में एलिमेंट्स सेम होंगे. एग्जांपल हमारे पास है ए दिया है 1, 2, 3 और सेट बी में दिया है 1, 2, 3. सो ए इक्वल टू बी. सेट ए मेंबर्स जो है वो सेट बी मेंबर्स के इक्वल आ रहे हैं. इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट. इक्वलेंट सेट में जो है एलिमेंट जो है वो या मेंबर जो है वो डिफरेंट होंगे बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन उनमें तादाद एक जितनी होगी. अब सेट ए में दिया है A, B, C और सेट बी में दिया है 1, 2, 3. So the elements are different but the number of elements are same. So A equivalent to B. Next type is subset. Set A is a subset of set B if and only if every element in set A is also an element in set B. सेट ए जो है वो सबसेट होगा सेट बी का जब सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो सेट बी में मौजूद होंगे.
तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B होगा. Proper subset. Set A is a proper subset of set B if every element of set A is element of set B. Set A जो है वो proper subset of set B का तब होगा जब set A के सारे members जो है वो set B में मौजूद होंगे but A not equal to B. एग्जाम्पल हमें गिवन है कि सेट ए में दिया है 1 2 3 और सेट बी में दिया है 1 2 3 4 एंड 5 दिया है. सेट ए के जो मेंबर्स है वो सेट बी में मौजूद है, लेकिन सेट ए जो है और सेट बी दे आर नॉट इक्वल इन नंबर. सो A is a proper subset of B. Next type is improper subset. If set A is a subset of B and A equal to B, यानी अगर आपके पास सेट A जो है वो सबसेट होगा सेट B का और सेट A जो है वो इक्वल होगा सेट B का, then A is improper subset of B. तो तब जो है वो सेट A जो है वो improper subset होगा ऑफ सेट B के. एग्जाम्पल हमें दिया है कि A सेट में A B C दिए हैं और B सेट में भी B C A है. तो जो सेट A एंड B के एलिमेंट्स और मेंबर्स है दे आर सेम एंड दे आर सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B. सो सेट A इज़ improper subset of set B. Now we will solve the exercises of unit number 1. Exercise 1.2, page number 5. Question number 1. State giving reason whether the following objects form a set or not. रीज़न देना है कि ये जो ऑब्जेक्ट दिए है उससे सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है. फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है कि ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, वो तमाम मुश्किल सवालात जो कि बुक में मौजूद है वो डिफ़िकल्ट है सॉल्व करने में. रीज़न देना है कि इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों? क्योंकि बिकॉज सम प्रॉब्लम्स कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर वन स्टूडेंट. हो सकता है कि बहुत से मुश्किल सवालात जो है वो एक स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सॉल्व करना बट ईजी फॉर द अदर, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो आसान है. सो इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं बन सकता इससे. सेकेंड पार्ट दिए है ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व फॉर अमजद, वो तमाम सवालात बुक के जो कि मुश्किल है अमजद के लिए सॉल्व करना. सो इट इज़ अ सेट. इट इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है बिकॉज सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ऑफ द बुक कैन बी आइडेंटिफाई फॉर अमजद. हो सकता है कि बहुत से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो अमजद के लिए आसान है सॉल्व करना. सो इट इज़ अ सेट, इससे सेट बन सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ सेट आपको दिया है, सेट ए दिया है कि 4 6 8 10 12 और 14 मेंबर्स है उसमें. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट. बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है. फर्स्ट आपको दिया है 5 बिलोंग्स टू ए. 5 जो है वो सेट ए का मेंबर है या नहीं. नंबर 5 जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है. 12 सेकंड दिया है कि 12 बिलोंग्स टू ए. 12 जो है वो सेट ए का मेंबर है, सो इट इज़ करेक्ट. तो ये क्या है, ये करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट. फॉलोइंग क्वेश्चन दिए उसको टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट में लिखना है. टेबुलर फॉर्म वो होता है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट या मेंबर्स को ब्रैकेट में लिखना है और सेपरेट हर मेंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना है. फर्स्ट आपको दिया है द सेट ऑफ डेज इन अ वीक. हफ्ते में जितने डेज होते हैं उसका आपने सेट बनाना है. तो ब्रैकेट में लिखना है मंडे, फिर कॉमा डालना है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. आपने हर ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए इसमें कॉमा लगाना है और शुरू और आखिर में ब्रैकेट्स लगाने हैं. सेकंड पार्ट दिया है कि द सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स. सेट में जो है आपने पहले जो 10 नेचुरल नंबर्स है वो लेने हैं. ब्रैकेट में लिखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10.
10 ممبرز لینے ہیں اور ہر ممبر کو الگ کرنے کے لیے آپ نے کوما لگانا ہے. شروع میں اور آخر میں آپ نے بریکٹ لگانے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، باقی جو اس کے کویشچن کے پارٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے خود سولو کرنے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے. ایکسرسائز 1.2 پیج نمبر 9. Question 1. Which of the following sets is infinite؟ جو کویشچن میں آپ کو جو سیٹس دیے ہیں وہ کون سے سیٹ جو ہے وہ انفائنائٹ ہیں. انفائنائٹ وہ ہوتے ہیں جس میں وہ سیٹ ہوتے ہیں جس میں انلمیٹڈ ایلیمنٹس ہوں. تو وہ سیٹ وہ ہم نے بتانا ہے کہ کون سے سیٹ جو ہے وہ انفائنائٹ ہے. فرسٹ آپ کو دے سیٹ آف ہول نمبر لیس دین 10. ہول نمبرز لینے ہیں سیٹ میں اور 10 سے لیس جو ہے وہ نمبرز لینے ہیں. تو یہ اس میں لمٹ ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے پاس یہ انفائنائٹ نہیں ہے. اور ہول نمبر وہ ہوتے ہیں جو 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے دا سیٹ آف پرائم نمبر لیس دین 10. پرائم نمبرز لینے ہیں جو کہ 10 سے کم ہو. پرائم نمبر وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنے ٹیبل میں آئے، 1 کے ٹیبل میں آتا ہے. تو اس میں بھی لمٹ ہے، اس وجہ سے یہ بھی انفائنائٹ نہیں ہے. تھرڈ آپ کو دیے دا سیٹ آف ہول نمبرز لینے ہیں سیٹ میں، سارے ہول نمبرز لینے، لمٹ نہیں دی تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس انفائنائٹ ہے. فورتھ یہ ہے دا سیٹ آف فیکٹرز آف 10. فیکٹرز آف 10 یعنی 10 جو ہے کون سے ٹیبل میں آتا ہے، ڈویزیبل ہے کون سے ٹیبل میں. تو یہ بھی اس میں بھی لمٹ ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس انفائنائٹ نہیں ہے. ففتھ دیا ہے بریکٹ میں ہے 7 8 10 اور 13. سیٹ میں آپ کے پاس 4 ممبرز ہیں، اس میں بھی لمٹ ہے تو یہ ہمارے پاس ہے، یہ انفائنائٹ نہیں ہے. 6 دیا ہے بریکٹ میں ہے 1 3 اور 5. یہ اوڈ نمبرز ہے اور انلمیٹڈ ہے، ڈاٹس کا مطلب ہے انلمیٹڈ جاری ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ہے، انفائنائٹ. کویشچن نمبر 2. رائٹ دا فالوئنگ سیٹ ان ٹیبولر فارم. نیچے جو کویشچن دیے ہیں اس کا سیٹ بنانا ہے اور ٹیبولر فارم میں لکھنا ہے. فرسٹ آپ کو دیے دا سیٹ آف فرسٹ 5 نیچرل نمبرز. پہلے جو 5 جو نیچرل نمبرز ہے وہ آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے. نیچرل نمبر 1 سے شروع ہوتے ہیں، تو 1 2 3 4 اور 5 آپ نے بریکٹ میں لکھنے ہیں اور ممبرز کو الگ کرنے کے لیے آپ نے کوما لگانا ہے. سیکنڈ پارٹ ہے اس میں کہ دا سیٹ آف فرسٹ 6 لیٹر آف انگلش الفابیٹ. انگلش کے جو پہلے 6 الفابیٹس ہیں وہ آپ نے کرلی بریکٹ میں لکھنے ہیں. تو آپ نے ممبرز لینے ہیں ABCDEF لینے، صرف 6 ممبرز لیں اور ممبرز کو الگ کرنے کے لیے آپ نے کوما یوز کرنا ہے. کویشچن نمبر 3. نیم دا فالوئنگ سیٹس. جو آپ کو سیٹس دیے ہیں اس کے نیمز لکھنے ہیں. فرسٹ آپ کو دا سیٹ آف ٹرائنگلز ود 4 ورٹکس. وہ سیٹ لینا ہے جس ٹرائنگل کے 4 ورٹکس ہوتے ہیں وہ آپ نے سیٹ لینا ہے. ٹرائنگل کے 4 ورٹکس نہیں ہوتے، اس کے 3 ورٹکس ہوتے ہیں، تو اس میں ممبر ہی نہیں آ سکتے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ ایمٹی سیٹ کہلاتا ہے. سیکنڈ میں بریکٹ سیکنڈ کویشچن میں دیا ہے صرف ایک ممبر ہے تو یہ سنگلٹن ہو گیا. تھرڈ میں بھی جو ہے صرف بریکٹ میں ایک ممبر دیا ہے تو یہ کیا ہے، یہ بھی سنگلٹن ہو گیا. کویشچن نمبر 4 دیا ہے وچ آف دا فالوئنگ سیٹس آر ایکول سیٹ. نیچے جو سیٹس دیے ہیں کون سے سیٹس ایکول آ رہے ہیں. اے جو ہے سیٹ اے میں آپ کو دیا ہے 0 1 اور 2 ممبر دیا ہے، اور سی میں بھی جو ہے وہ آپ کے پاس 1 2 اور 0 ہے. تو سیٹ اے اور سی کے جو ممبرز ہیں وہ سیم ہیں اور ان کی تعداد بھی ایک جتنی ہے، تو اس وجہ سے اے جو ہے وہ ایکول ہو جائے گا سی کے. سیٹ بی میں آپ کے پاس 0 1 2 اور 3 ممبر ہیں، اور سیٹ ڈی میں جو ہے آپ کے پاس 1 0 اور 3 2 دیا ہے. سیٹ بی اور ڈی کے جو ممبرز ہیں وہ بھی سیم ہیں، تو اس وجہ سے بی جو ہے وہ ایکول ہو جائے گا ڈی کے. کویشچن نمبر 5. وچ آف دا فالوئنگ آر ایکولنٹ سیٹ. یوز دا سمبلس. کون سے جو سیٹس ہیں وہ ایکولنٹ سیٹس ہیں. اے دیا ہے، سیٹ اے آپ کے پاس ہے، سیٹ میں ممبر اے بی اور سی دیا ہے، اور سیٹ بی میں جو ہے وہ آپ کے پاس آئی جے اور کے دیا ہے.
جو ممبرس ہیں وہ سیم نہیں ہے لیکن تعداد ایک جتنی ہے تو یہ ایکولنٹ آتے ہیں. اے جو ہے وہ ایکولنٹ ہو جائے گا بی کے. سیٹ سی آپ کو دیا ہے 2 اور 10 دیا ہے. سی میں آپ کے پاس 2 ممبر ہے اور سیٹ ڈی میں بھی 2 ممبرس ہیں. تعداد دونوں میں ایک جتنی ہے تو اس وجہ سے سی جو ہے وہ ایکولنٹ ہو جائے گا ڈی کے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ایکسرسائز کے جو باقی کویشچنس ہیں، جتنے پارٹس ہیں وہ آپ نے خود سولو کرنے ہیں اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. اللہ حافظ.